salawat saya baca malam samangken tetia salawat saya teremah bi ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala saengka batan kaulaban panjenengan pagi yare kiamat andi hak ika polong bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kasukanan ketua dari Kak Dinto Majlis Eki Kak Dinto Pamanda Kiai Muhib Sahibul Buraq ban sataja para kiai, para alim ulama seampun nyampataki hadir dak Kak Dinto tempat sedak sataja nah abdina amul jaaki terta'zimi. Saya pertama ngireng mulai kalaban mucih ban asyakor da ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala seampun naman rasa cinta dalam ateh kulaban panjenengan terhadap khairu khalqihi paling bagus makhluk Gusti Allah engki ka dinto Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rasa cinta dalam ateh kulaban panjenengan dak maha besar Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto dadi panolong kulaban panjenengan pagi yare kiamat saengke kulaban panjenengan termasuk dari golongan sayudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Engki Kak Dinto termasuk dari golongan-golongan sebi Gusti Allah Subhanahu wa taala pagi yare kiamat isabe ong naong arasya Gusti Allah saengke tak arasain dek paya ben lesonah arek kiamat. Para rabu saya pada muljah bahwa pada hadis dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saya dalam hadis Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi nyebut dak pansa panapan golongan sehingga oleh keistimewaan dari Gusti Allah bila pagi yare kiamat engki Kak Dinto tak pangiding ka munyin arek ya tak miloh ka kasosaan na kiamat te kening bi panaseh areh kiamat tak capok bi lesonah ben sosanah ben kapake buan arek kiamat. Dalam situng hadis Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut petok golongan saos. Cuma nyebut petok golongan termasuk sepertama engki Kak Dinto imamun adil. Engki Kak Dinto imam seadil, pemerintah seadil, sekoca adil gua engki Kak Dinto nyabe seteje potos enah sesuai sama stena. Nyabe seteje potos enah sesuai sama stena. Pada baik imam kela imam negara otaba imam daerah setejen orang-orang sehingga oleh jabatan dan ternyata dalam jabatnya berlaku adil maka bi Gusti Allah taala ipa termasuk dari orang-orang sehingga oleh ong naungah Gusti Allah taala pagi yare kiamat. Nomor 2 saya termasuk golongan semiloh ong naungah arasy Gusti Allah Subhanahu wa taala eki Kak Dinto syabun nasya'a fi ta'atillah nak kanak ngodah setombu moleki kana dalam atau ada Gusti Allah. Banten tona para rabu saya pada muljah untuk sopaja nak kanak panikah teti orang selebur ibadah teti orang selebur atau ada Gusti Allah moleki kana aban kita belik Kak Dinto ya jelas harus ada peran dari orang sepodo sebab nak Kak Dinto tak pas otomatis teti yang bagus mungkin bentar tak pasti ngelar aja pas teti yang bagus
Bahkan monerotoro tak kira dadi ring bagus. Sebab kula panjenengan Kak Dinto tombu barengin bi nafsu. Nafsu panika sejar ngajarin kula panjenengan untuk melanggar syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sesemestena kula panjenengan lebur apa jeung bi nafsu pasangka apa jeung. Sesemestena kula panjenengan lebur nyampung bala bi nafsu palebur maka bala. Sesemestena bi nafsu bi syariat kula panjenengan diajarin kudu ngormat tetangga bi nafsu diajarin lanyala ka tetangga. Mila dari manika untuk supaya anak muda menjadi pemuda setaat Gusti Allah Subhanahu wa taala nangkin beda peran dari orang sepodo dua. Mila dari Kadinto alhamdulillah masyaallah tabarakallah kula masuk ke penakuan Kak Dinto tak cengak. Sebab ternyata penakuan Kak Dinto desa santre santre apa jarang inakuan manika sepas aku liah lagi baling mana kuliah ka ada panyantrek lu tinggal mare pas aku liah nggih bentan make tak ka pasantrena pas teh masuk ke make samhari nggih bentan atau masuk ke Darul Iman sebaraan Kak desa tak kira lepas dari didikan agama Kak Dimma nakuan alhamdulillah engki tinggal dermacaran di orang sepo dua Kak Dinto terus dipantau seengkena kanak ngode gelak pada bayi laki otak babini tombu dalam lebur atau ada ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab samangken Kak Dinto nguso-moson Islam tak kira ngerosak kulaban sampian. Kulaban sampean lajar aja lawat tua. Nggih bentan. Mila dari panika sepo-sepo panika saya beri pencoban bi orang kafir Kak Dinto beni sepo-sepo. Senak kana saya beri pencoban. Nggih bentan. Samangken Kak Dinto mau nak ini tak kira gelem niku TV. Nggih bentan. Senikun RCTI ini kesampian teh Bu. Rek-rek lambek. Mau nak ini pencoban apa ni TV samangken. Apa? Seakan-akan kun tahu tunya sepertama kenal HP apa nama sama nikah polan mambun lebur naku balik boleh ke mambu sama ke coba penaripan malam anak kelak ngatela mambu lebur ke masjid sejelas anak deki akhirnya norok bunte akhir pas lebur ke masjid tak penaripan malam mambun bi kebian adikir ke Gusti Allah Subhanahu wa taala akhirnya anak kelak penaripan malam niku mambu adikir menganggap bahwa panika kenikmatan pertama sekutu ke leburi akhirnya pas lebur adikir juga tabah mambun lebur maca Quran sekejap maca Quran sekejap maca Quran akhirnya panika saya tentebi bina anak nggih bentan seren pola semangken mambun niku HP akhirnya pertama ke kederui bi anak nggih bentan. Jadi mulai dari panika kembali ke kulawan panjenengan sebagai orang sepo. So pajaan di anak selebur ataat ke Allah, ya nakin kulawan panjenengan abri contoh timin baru deki eten tabi'a bi anak. Bila anak mulai ki kana sampai alake, ki kana sampai abini, Kak Dinto na pernah lebur ataat ke Gusti Allah taala. Maka masa ngudan Kak Dinto yargain bi Allah taala engki Kak Dinto ku aku papolong ban orang-orang sing oleh naung aras Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 engki Kak Dinto rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Orang se na pernah masjid beni entar ngakan beni entar tedung masjid. Benintar ngampung nyabak tengah punten. Masjid aban selalu pernah masjid. Selalu pernah mas
masjid, sekejap entar ke masjid, sekejap entar ke masjid, ada lakon entar ke masjid. Kak din to yarkeun bi ajunan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi papolong ban Gusti Kanjeng Nabi ban para rasul ban baban ong naunga arasa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila dari kak din to kula sangat mengapresiasi, sangat mendukung, sangat asokor ke ajunan Gusti Allah Ta'ala badanah masjid Panakuan semegah kak din to andi nak kanak ngudah semenjak menamakan dirinya remas tadi remaja masjid. Alhamdulillah, insyaallah asalkan mereka istiqomah selalu ta'allaqa qalbuhu bil masajid, selalu rindu ke masjid, mari pandai ke masjid benih saya kelakon tidak boleh kecuali atau angka Gusti Allah Ta'ala. Semoga bila mereka istiqomah aku papolong ban ajunan Gusti Kanjeng Nabi baban arsa ajunan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tapi ternyata hadis kak itu lanceng, termasuk rajulani tahabba fillah istama'a fihi wa tafarraqa fihi. Dua orang sepatang lebur karena ajunan Gusti Allah. Mun kula ban sampean alhamdulillah saya keleburin benih cuma situng dua orang tapi sakampung. Nggih benten. Sekampung bi kula keleburin bi kula panjenengan tidak kepentingan pole kecuali kempolan asbab lebur ke Gusti Allah Taala. Pada lebur ke Allah akhirnya aban patang lebur. Pada iman ke Allah akhirnya aban patang lebur. Pada nyitung ke Allah akhirnya aban patang lebur. Kak din toh persahabatan akati panikah tek papesa bi Allah Taala sekalipun paki yarek kiamat. Bahkan ita tetap akan cah ibaban ong naunga aras Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Termasuk juga rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang perapan bi tibian oning molar asbab takok keajunan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Molar asbab takok keajunan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bi Gusti Allah Ta'ala aing matan aing socan kak din ku aku kebai pamadama apoi neraka kebai bahan pamadama apoi neraka. Mila dari kak din kelum panjenengan kau tu banyak nangis ke ajunan Gusti Allah apa Gusti Allah Ta'ala kak din kadang mapadeng kabagusenah, kadang mapadeng kakerangenah. Nika Gusti Allah. Nggih benten. Kadang mapadeng kabagusenah, kadang mapadeng kakerangenah. Dua-duanya harus menjadi bahan kakulaban panjenengan untuk lebur bentako da ajunan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapadeng kabagusna dak remah. Oh sudah Allah Ta'ala oning kulaban sampean ring raja maksiat. Allah Ta'ala oning bahwa kulaban sampean orang lebur lopak ka Gusti Allah. Tapi ternyata apa paring Allah Ta'ala tak rangkorang kakulaban panjenengan kak dinto tandan bahwa Allah Ta'ala mapadeng kabagusna kakulaban panjenengan. Maka kulaban panjenengan harus mencintai Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kalaban cara saya sebut apa sebab Allah Ta'ala selalu aparing bi terlebih ke kulam panjenengan bahkan tak sesuai panapa saya parengaki bi kulam panjenengan ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata tebun para ulama orang-orang saya bekal ngaoleah ong nau aras paki yare kiamat kak itu benih cuman petok golongan. Dari sapan-sapan hadis para ulama mitong ternyata sampai petong polo. Jadi benih nyoma petok cuma hadis panika Kanjeng Nabi nyoma nyebut petok golongan, tapi dari hadis-hadis lain di para ulama mitong ternyata ada pak petong polo termasuk kenapa? Anzara muksiran aw wada'a anhu, abri tundaan bejeran otang. Paham? Abri tundaan bajaran otang kak dinto raja pahala ya ajunan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan catatan orang kelak benih yang lebur lain thank you
Bada orang lebur autang kapak ala panika autang le jelas tak kira majer. Lain panika. Bada orang punten yang lederin tak empan derin tak andi. Sampai akhir aban bengal nahan todus autang. Maka bila bi kula pancan dengan orang ka aden toh beri tundaan tak kapuri taki, maka bi otaba bi pancan dengan malah dieleberaki, maka bi Gusti Allah taala pancan dengan yargain paki ngoleh ong naong arasa ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga a'ana mujahidan, nolongin orang yang perang fi sabilillah. Otaba nolongin ghariman fi usratihi, nolongin orang sekelompok otang. Au mukataban fi raqabatihi wal masyu ila al masjid fi dhalam. Datang ke masjid sekalipun berapan petang. Mon masjid panika alhamdulillah selalu terak tadi. Ya ada kasaba ada lampu kota, tak takut sekali. Maka kol dua kol telon antar ke masjid tak takut. Oh, tapi menabi sebagian masjid nyindung. Takut saya datang nah. Arah apa takut berengin bijin. Mungkin betul. Tapi apa nih tetap jangan aja. Entar ke masjid hanya untuk ibadah ke Gusti Allah taala, yarkain bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, paki papolong ban para nabi ban para rasul. Amin Allahumma amin. Engki banyak engki mila dari kak dinto panapa se pelajaran se kutubi kula panjenengan epatek dari hadis panika bahwa iman kula panjenengan tak cukup untuk menjadi bahan keselamatan pagi hari kiamat. Mana bitek berengin ben andi kelebihan kelebihan mungkin kurang ucap apa la ilaha illallah, belum tentu satajan orang yang seandi mengucap la ilaha illallah panika ahli ibadah. Mungkin bentan. Tapi kulon panjenengan montro andi keistimewaan pagi hari kiamat. Eki kadin toh di samping kulon panjenengan termasuk dari ahli la ilaha illallah, tapi kotu andi kelebihan sekelebihan kadin toh amanfaat de orang la amanfaat de orang lain. Oh tabah andi kelebihan. Kenapa kelebihan? Nah takut da ajunan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kulon panjenengan pagi hari kiamat Rabu ke Gusti Allah taala apa la ilaha illallah, di samping andi la ilaha illallah ternyata kulon panjenengan andi kelebihan kenapa? Teti orang seamanfaat ke orang lain, maka bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kulon panjenengan pagi iargain kalau bencara kenapa? Tek pangiding kasaan kiamat inalekan satajan orang pakai bu ketakoan are kak dito qadra rumhin dalam situng hadis setekin tombak. Mana mi tombak berarti di nari lah. Tombak kan 2 meter paling tinggi. Tombak mana ke 2 meter, are mana ke qadra rumhin. Ya atas cetak cuma setekin yung ulbu soalnya masanya mah otak mana. Kak dinto 40 tahun. 40 tahun, sedangkan 1 hari padan ben 1000 tahun. Ikai kali aki tibi baiklah. Mila dari kak itu sangat butuh kula panjenengan andi kelebihan saya bisa memberi jaminan kula panjenengan pagi nang ebaban aras Gusti Allah taala asbab kapake buan hari kiamat kak dinto tak bisa dibayangkan ben akal mak. La bayangaki bi sampean le kiamat apa namanya? Ambedo tsunami, atau beda lentu, beda gunung letup. Kak dinto tak nyapot deken-deken nah. Kau tempeng kapake buan kiamat kita deki masuk neraka. Naudzubillah tsumma naudzu. Billah min dari kak dinto ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Debungkus Kanjeng Nabi kata aku neraka dia sekalipun hanya kalaban asadaka saparo kormah. Kalaban asadaka saparo kormah. Maksud Gusti Kanjeng Nabi kotu banyak abri bantuan ka bulan Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya pagi ya kiamat kulawan panjenengan iargeun di ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga kulawan panjenengan termasuk dari orang yang oleh taufik dan hidayah saengke selalu teti orang yang manfaat kabulan Gusti Allah taala ben teti orang yang takwa ada ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala saengke pagi hari kiamat insyaallah kula panjenengan termasuk dari orang-orang saya yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh.
ong naung aras Gusti Allah taala. Insyaallah sebagaimana kula panjenengan malam semakin akompol ya jun mak kiyoyo. Insyaallah aku kula ban panjenengan ban mak kiyoyo akompol ya jun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kadin to datina kurang lebih nyon sabora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama. Allahumma ighfir lana wa liman allamana bid-dini warzuqna naf'a bi. Terus 3 kali. Allahumma ighfir lana wa liman allamana bid-dini warzuqna naf'a bima 'allamtana. Allahumma ighfir lana wa liman allamana bid-dini warzuqna naf'a. Matos kelakong de seleran semulja abuya dalam sereseh Kiai Husin Ali Karor. Semoga abuya Kiai Husin Ali Karor tetia tang rak terak sang panjenengan dari dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin.